Unsay ikasulti nimo Lods? Girls nga mahilig og gwapo. Mao naman ang mga babae karon di naman na mumatil sa batasan sa tao. Unsay karakteristik sa tao. Basta gwapo gani ka, mao ginailang pangitaon. Tanang mga babae sa kalibutan karon mao ra ginagipangita nila kanang gwapo ka, pero mauton ka, di gyud ka pansinon. Bisan pag imong dasmag-dasmag ka na sa imong laparuhon panalagway nimo mga wayhana na. Di gyud ka pansinon ana basta mauton ka, pero gwapo gani ka. Mangita na sila pamaagi nga matagad nimo. Pangitaon na imong number, mangita pamaagi nga asa sila makakuha sa number nimo or sa imong Facebook. O nya kung naa na nila, di gyud ka lungan na. Bisag di mo kaila, i-chat ka, i-text ka na. Samuk-samukon ka, tibok adlaw, tibok gabi halos di na ka makatuog kay sige message nimo. Bisag di nimo pansinon, hala magpapansin og taman-taman. Mao nang mga babae, hilas kay mo girls. Gwapo ra gyud inyong pangita. Awa na lagi bag-o ba ganing ko ning ingon. Ay, mga babae yun. Oh, sipon ba?